Manghabhab na ta guys. Espesyal kaayo ning adlaw ron mga guys. Kay duha ka okasyon among i-celebrate among 4th wedding anniversary ni Commander ug birthday sa among pinalangga nga mother. Aron masabtan ninyo among ganap karong adlaw, magsugod ta from the top. Og gisugda na dayon nako ang adlaw pinaagi sa pag-greet ug hatag aning gamay nga regalo. Kaysa una katong uyab pa kusog jud kayo kumuhatag-hatag ani niya. Mapa chocolate, flower og teddy bear. Karon kusog lang gihapon pero katunang bulingon og hugason. Bitaw para nako di na kinahanglan nga mugasto ta og dako para makapalipay sa atong mga mahal sa kinabuhi. Bisan gamay nga sorpresa, dako na kaayo na og impact. Basta tinud-anay. Kay nalipay man siya, aw syempre malipay pud ta. O diba? Bagay kaayo. I love you, happy anniversary. Happy anniversary. Ug mauna dayon ni biyahe dayon mi padagat kay diri nindot mag-celebrate. Ug syempre uban namo among pamilya, uyuan ug iyaan ug mga ig-agaw nga supportive kaayo. Ug diri ra daimi sa Dalagit Beach Park ug kini nga lugar na ilhan sa iyang puti nga balas, tinaw nga tubig ug relax nga ambience. Giandam na dayon namo ang mga pagkaon sama ning escabeche, calamares, buffalo chicken, pansit ug syempre di mawala ang lechon. Unya kay okay naman ni ang tanan unsa pa may atong dugayan. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Nagpasalamat po di ay ko kay ang uban ani nila nang absent inton sa ilang mga trabaho ug eskwela aron lang jud makaari sa among birthday. Si Cliff. Si Cliff ra ba ko panangin? Abi ninyo mga guys, may istorya man jud nino. Kaniadtong ulitaw pa ko, di jud ko manglaba, magluto ug maglimpyo sa amua. Igo ra jud ko matulog ug mukaon. Pero karon nga minyo nako, mura man kog nabarahan ni Commander hinuon. Pag humana kog eskwela, nagminyo na dayon mi ug murag nahulog nga nasangit ko sa pante. Pero okay ra, kay ang pante nga akong nasangitan, panti man pud sa maestra. Bitaw balik ta, dili jud permanente ang panahon. Maong tagsara kay mahitabo nga mag-uban ang pamilya ug mga ig-agaw. Maong ato ning suliton, magkatawa, magkaon ug maghimo og memories nga dili malimtan. Kay busog naman ang uban, nag-abang dayon mig video kiss akong classmate nga si Denver. Kay si Jaya mura nagnanggigil og kanta. Tuara. Tagay dayon ginagmay aron chill-chill. Dili lang sila, apil ang iro. Ug ang uban natulog tungod sa kabusog. Unya ang uban pa jud ni apil og jam. Nalingaw ra jud ang tanan, mapayang once man o once yang. Og dihang dapita, naglakaw-lakaw dayon mi sa baybayon aron si Commander na ay pang reels. Og hapit na pod og pictorial aron na ay handumanan. Unya ako dayang gikantahan, bahala giyabag. Akala ko ang wagas na pag-ibig. Kanang ganahan unta ka mo kanta pero humana di ay. Kay wala man nahurot ang ice cream, gidala na pug balik sa balay para makatilaw pod ang wala ka uban. Ibalik na ni ganito.
Happy birthday from Idril Shen Il Nimel. Why not? Gibasa dayon ni mama ang mga greeting card nga gihatag sa iyang mga apo bisag dili kayo siya kaklaro. Og before ni nato tapuson, i-shoutout sa nako si Larry Lartabs. Unta mga guys, nalingaw ra mo sa pagtan-aw ani nga video ug ayaw na lang pud kalimot sa pag-like, share og follow. Hangtod sa sunod na pod mga guys. Thank you for watching. Ampingats!